live kita karon sa Facebook sa tibuok nga kalibutan. Ako lamang dako nga tahod sa atong mga kadagkuan sa South Philippine Union Conference of Seventh-day Adventist. Ilalom sa pagdumala sa atong pinangga nga presidente Elder Roger Caderma, ang ato usab nga Executive Secretary Pastor Danielo Palomares, ug usab sa ato usab nga Treasurer Sir Chimuel Almosera. Okay? Karong panahon adlaw nga Pitsa 5 sa Hulyo, Huwebes, salamat sa inyong pagsulod na sab dinhi sa ato nga pangutana pastor, ug ato gikalipay ang inyong presensya nini nga panahona. Ug bueno, ako nga pag-greet sa atong mga kaigsuonan sa tibuok nga kalibutan, dinhi sa Europe, dinhi sa Asia, sa Amerika ug sa ubang part nga maabot nining atong programa Pangutana Pastor. So dako ang ato nga kalipay pagpasalamat sa Ginoo nini. Okay, hangyon ko kamos magduko sa inyong ulo, magampo ta. Daghang salamat o Dios sa imong pagiguman, daghang salamat sa imong gugma, nalipay kami sa kausapay, ikaw naghatag kanamo og dugang usab nga kabaskog sa imong panglawas. Kami nagahangyo nga ikaw magapanalangin sa matag usa. Tagay kami og kaalam nga amo magamit alang sa imong buhat. Amo nigi pangayo sa ngalan ni Jesus Christ. Amen. Gikan sa Carmela Dilig Obispo Darrell Roes, Pastor, patabang kong tubag ani pila daw kabuok klase ang Sabbath ang gi-observe sa mga Israelites. Okay? Pila kuno ka klase ang Sabbath nga gi-observe sa mga Israelites. Okay? Ingani mga pinangga, ang uban magunang ang word nga Sabbath sa Hebrew word is Shabbath. Ngunya dinhi sa Greek nga pinulungan is Sabbathon. Ang kansang kahulugan niya na is rest, no? Pahulay. Okay. Now, daghang klaseng pahulay sa Biblia. Pero usara ka adlawng igpapahulay. Okay? Subong ko, daghang klaseng pahulay sa Biblia, pero usara ang adlaw nga igpapahulay. Pero maghisgot ka og pahulay nga dili gitawag og adlawng igpapahulay na ay pipila nga atong makaplagan dinhi sa balaang kasulatan, og usually na record na dinhi sa Leviticus kapitulo 23, no? Kung naa kaninyo ang balaang kasulatan, abrihin ninyo sa Leviticus kapitulo 23 morning gingon. Una, naigitawag nato dinhi igsoon og Passover, mga pista na, no, na ay gitawag nato og Feast of Unleavened Bread, na ay gitawag nato og Pentecost, na sa gitawag nato og blowing of the trumpet, na gitawag nato og Day of Atonement, na sa gitawag nato og Tabernacle. Now, kung maghisgot ka o gitawag nato og Passover, na dinhi sa Leviticus 23, versikulo 5, 6, 7, 8, 9, 10, apil na niini ang gitawag og Feast of Unleavened Bread. Now, nahibalo kita igsuon nga ang Hudiyo, agricultural ang ilang pamaagi sa ilang kalendaryo. Nagsalig sila sa ilang kalendaryo mahitungod sa ilang pagtanom, pag-harvest, sa ilang mga fiesta. Gani, ang usa ka ebidensya nini kining gitawag nato og Passover. Ang Passover mahitabo sa Nisan or Aviv, ngalan sa maong bulan. Unya, kana siya mahitabo sa ika-14 ka adlaw ni anang bulana. So gitawag siya og Passover. So kanang human sa Passover na kita gitawag og Feast of Unleavened Bread. Ika-15, unya kanang Feast of Unleavened Bread, fiesta kana siya nga 7 ka adlaw nga fiesta. So mag-start sa ika-15 mahuman sa gitawag nato og ika-22. So mo na Feast of Unleavened Bread. Kana nga mga butang nga igsoon, walay mga buluhaton. So kung walay buluhaton igsoon, pahulay na alang nila. Sabto na to, ang word nga pahulay is gikan sa Hebrew word nga Shabbath, meaning rest or Sabbath. So mo ni ang gisgutan dire. Pero lahi sa tong uban nga klase nga rest igsoon nga wa magisgot og Sabbath. Rest of magpa-refresh ka. Lahi sa tong nga Hebrew word, kung dili Hebrew word nga nuak. Unya daghan sad nga klase nga Hebrew word, pero kung magisgot ka og religious feast, ang term ana is Shabbath gyud. Okay? Usaan na ka example igsoon kanang gitawag Day of Atonement.
Imong tan-awon ang Day of Atonement ini sa bersikulo 27 sa 23 nagingon, apan sa ikapulo ka adlaw niining bulana nga ikapito mao ang adlaw sa pagtabon sa sala. Kini mamao ang balaan nga pagkatigom og sakiton ninyo ang inyong mga kalag og magahalad kamos og halad nga hinimo pinaagi sa kalayo alang kang Jehova. So kini nga fiesta igsoon, kani nga Sabbath, walay buluhaton, no? Sama gyapon sa ikapito. Pero kung mangutana ka, unsa may diferensya na pastor, mahitungod ng Passover, Feast of Unleavened Bread, gitawag nato og Pentecost, gitawag nato og blowing of the trumpet, Day of Atonement, Tabernacle, unsa may diferensya ana sa Sabbath nga gitawag og weekly Sabbath. Okay? No, ingani. Kini akong gipanganlan igsuon, mga balaod na siya sa mga igpapahulay nga dili mao ang sinimana. Kana nga balaod igsoon gihatag human ang tawo na hulog sa sala. So sa ato pa may plano sa kaluwasan kana sila, balaod nga naghisgot og plano sa kaluwasan. For example, Passover, magkuha sila og karnero og ilang patsyon ang karnero. Kay katong karnero nagtudlo kato sa lawas ni Jesus Christ. Kung nakadumdum mo sa John chapter 1 verse 29, behold the Lamb of God will take away the sins of the world. Mo nagisulti ni John Bautisba ngadto kan Jesus Christ. So imo makita nga katong karnero nga ilang ginahalad kaniadto, ang antitype ato mao si Jesus Christ. So nagisgot og plano sa kaluwasan nga adunay Kristo nga magpakamatay alang sa atong mga sala. So mao gyapon sa Day of Atonement, na sila mga paghinlo sa ilang kagalingon, o ganang ilang mga sala, ilang husayon, sulod sa ilang pamilya, sulod sa ilang katilingban. So naghisgot igsuon og plano sa kaluwasan. Mao gyapon ang day gitawag nato og blowing of the trumpet. Adunay pagtingog sa trompeta aron sa pagpahibalo nga nagaduol na ang Day of Atonement. So kana tanan igsuon naghisgot sa plano sa kaluwasan. Pero adunay Sabbath or igpapahulay nga gihatag sa Ginoo, wala pa mahulog ang tao sa sala. Diferensya, no? Na ay igpapahulay nga gihulog, nga gihatag, human ang tao na hulog sa sala, o kana may kalabutan sa plano sa kaluwasan. O may Sabat nga gihatag, nga wala pa mahulog ang tao sa sala. So therefore, wala pa nag-epektibo ang gitawag plano sa kaluwasan. Ug walay lain igsuon nga balaod sa Dios nga gitawag og igpapahulay nga gihatag sa Dios wa pa mahulog ang tawo sa sala, mao ang adlawng igpapahulay. Ug ang ebidensya na Henesis kapitulo 2 bersikulo 1, bersikulo 2, bersikulo 3 nga nahuman sa Dios ang iyang mga buhat, no? Tanan mga buhat. O sulod sa unong kadlaw sa ikapito mipahulay siya. Okay? Og ang adlaw ipagpahulay iyang gipahulayan, gibalaan og gipanalanginan. Imagine nimo, naa na nang igpapahulay, wala pa mahulog ang tao sa sala. Ang uban nga mga igpapahulay igsuon nga may kalabutan sa planos kaluwasan, nga diin katong igpapahulay gihulog gihatag na daan sa tao, human ang tao nahulog sa sala, nagtudlo sa unahan. Pero bueno ato sang bugtuon ka naman tay caller. Dawato na to ang atong unang caller. Go. Go ahead, caller. Kanay kuan, Lapitico 23. Come again, Exxon? Lapitico. Levitico? Oh, Lapitico. 30? 39. Okay, mo na ang imong pangutana na ingon. Apan sa ikapulo og 5 kaadlaw, sa ikapito ka bulan, sa diha nga magkatigom kamo ug bunga sa yuta, bantayan ninyo ang fiesta ni Jehova sulod sa 7 ka adlaw. Sa nauna nga adlaw, maoy usa ka pahulay nga balaan, ug sa ikawalo ka adlaw, mao ang usa ka pahulay nga balaan. Okay, unsa may imong pangutana ani igsuon? Unsa imong pangutana ani? May ikawalo pastor. Unsa may pasabot ani nga tungkol sa unang adlaw. Ano nang isa sa ikawalo. Ikawalo nga adlaw. Ikawalo nga adlaw gikan sa ikapulo og 5 ka adlaw sa ikapito ka bulan. So kibali dili ni siya sinimana. Sumong ko pagbasa ha. Apan sa ikapulo og 5 ka adlaw sa ikapito ka bulan,
So, meaning, ika-15th day. Sa diha nga magkatigom kamo og bunga sa yuta, bantayan ninyo ang fiesta ni Jehova, sulod sa 7 ka adlaw. Sa nona nga adlaw, maoy usa ka balaan nga pahulay, nga balaan, og sa ika-8 ka adlaw, mao ang usa ka pahulay nga balaan. Wala mayon nga ika-8 nga adlaw sa semana. Ika-8 nga adlaw, gikan ni ining piyestaha. Okay? So, unsa may imong follow-up, Igsoon? Aton sa ikalima o pulo ka na sa 15 July kay tuman nga bulan. So, kini siya nga... Tugod sa unang adlaw, Pastor. Igsoon, dili ni siya July. Okay? Dili ni siya July. Mingon ta ikapito nga bulan na siya sa imong giingon nga kalendaryo sa Hudiyo. Ang ikapito... July, Pastor, kapito sa bulan. Sa kalendaryo sa gitawag nato na igsuon sa gitawag nato og Gregorian calendar. Ang Gregorian calendar, ang pirmirong bulan sa kalendaryo is January, ika-2 February, unya ang ikapito mo ng July. Lahi ang unang bulan sa kalendaryo sa Hudiyo. Kay unang bulan sa kalendaryo sa Hudiyo, gitawag na siya og Abib. Nya usahay tawgon siya og Nisan. Okay? Now, kining word nga Abib or Nisan igsuon nga pirmirong bulan sa kalendaryo sa Hudiyo, kung imong dalon sa atong equivalent karon, okay? Dalon nimo sa atong equivalent karon. Dil mo na ang tunga-tunga sa Marso ug tunga-tunga sa Abril. Okay? Ang unang bulan sa kalendaryo sa Hudiyo, tunga-tunga sa Marso ug tunga-tunga sa Abril. Nagadepende sa posisyon sa bulan. Wala ka kamatikod igsuon kanang Passover. Ang Passover igsuon mo na pirmirong bulan sa kalendaryo sa Hudiyo. Di ba si Kristo gipatay sa panahon sa Passover? Now, kanus aman gisilibrar sa mga Kristiyanos ang kamatayon ni Ginoong Hesus. Di ba mamatikdan nimo usahay Marso usahay Abril? Kung ang bulan sayo ni gawas sa Marso, ang maong Biyernes Santo diri sa Marso. Pero kung ang gitawag niyo mo ni gawas hinapos na sa Marso, mo ihap kag ka-14, kay ang Biblia naging one nga ika-14 patyon ang Passover, di ba? So mahulog siya sa Abril. Mo na nga mabalin-balin ang Biyernes Santo sa Marso o sa Abril. Pero gitawag na siya og pirmirong bulan sa kalendaryo sa Hudiyo nga Abib. Okay. Pastor. No. Go ahead. Pastor. Magiging Pastor, bantayan ninyo ang pista ni Jehova. Sunod sa 7 ka adlaw. Sa nakaunang adlaw, mauuta sa paulay. Domingo na, kay naunang adlaw. O sa ikawalo ka adlaw, mao ang uta sa paulay nga balaan. Domingo, magiging Pastor, kay mabalik mo siya sa Domingo, kay ikawalo ka adlaw man, kayo ang season di Adventist. Wala niya Wala Igsoon. niyo mo ni mabasa, Pastor, nga may ikawalo. Wala niyo ni mabantayi. Nag-ingon ba og ikawalo nga adlaw sa semana Igsoon? Sa imong nabasa ikawalo nga adlaw gikan sa fiesta niini or ikawalo nga adlaw sa semana? Unsa may imong nabasa na semana dinhi wala? Sa ikapito ka adlaw, simana man ang Pastor. Kanang ikapito ka adlaw. Kumingon lugar ko nga Igsoon magkita ta sa ikapito ka adlaw gikan karon. Naunsang adlaw karon? Abot man ka, Pastor, sa life. Maghatag ko example ba? Adlaw Huwebes ta karon. Unya mingon ko nga gikan karon magkita tag usab kapito ka adlaw. So Biyernes, Sabado, Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes ang ikapito nga adlaw. Kay nagsabot man ta nga magkita tagikan karon sa ikapito ka adlaw. Mao ni siya nga natabo nga ikapito ka adlaw gikan sa piyesta sa ikapito nga bulan nga mao ang ika-15 kaadlaw. Wala mag-ingon din hinga ikawalo ka adlaw sa semana. Wala mag-ingon din ni Igsoon. Tanawa ko Igsoon kung nabay semana. Basig nasaag ka Igsoon. I hope nga wala ka masaag sa imong pagtuon. Kay wala man dinhi ang ikapito nga adlaw sa semana or ikawalo nga adlaw sa semana.
Wala biyay ikawalo nga adlaw sa simana ha. Kumusugot tag madili sa panahon sa Israel hantod karon. 7 ra gina ka adlaw ang usa ka simana. Wala mangyon og 8 ka adlaw sa usa ka simana. So kay wa kay nabasa dinhi nga simana bisag usbo na kog basa aron mahayagan ka. Bersikulo 30. Apan sa 15 ka adlaw sa 17 ka bulan sa diha nga makatigom kamo sa bunga sa yuta bantayan ninyo ang piyesta ni Jehova sulod sa 7 ka adlaw. Sa nauna nga adlaw mo'y usa ka pahulay nga balaan og sa 8 nga adlaw mao ang usa ka pahulay nga balaan. Wa man magyo 8 nga adlaw sa simana. Nasaag ka igsoon. Unya dinhi igsoon nimo makita mahitabo sad ni kaysa ra sa usa ka tuig. Kano sa man ni mahitabo? Oh, balikan ko sa magbasa kana imong bersikulo 39. Apan sa 15 ka adlaw sa 17 ka bulan. So mahitabo siya sa 7th month sa 15 ka adlaw magsugod ang mao nga piyesta. O kana nga piyesta 8 siya ka adlaw. O ang permirong adlaw ana usa ka pinasahi nga selebrasyon nila, maingon sab sa 8 ka adlaw, dili kay 8 nga adlaw sa semana. Murag na saag ka igsoon. Unya kung imo sang ibutang nga Domingo ni siya, unsa di ay kada 17 nga bulan rata magselebra sa Domingo, musugot ba ka ang mga Katoliko ana? Sugot ba ka ang mga Protestant ana nga sa magselebrar og Domingo dito na sa 17 nga bulan? Unya ang 17 baya nga bulan sa kalendaryo sa Hudiyo dili baya ng July didto biya sa October. Okay, Igson. Follow up Igson sa imo nga pangutana. Go ahead Igson kung napaka diha. Murag nawala na atong Igson diha. So mura og nasaag ka sa pangatarungan Igson, hopefully nga atong masabtan ang gisgutan sa balaan nga kasulatan. Okay, tawag mo kung napa mo yung mga pangutana no sa Biblia kay atong ipasabot para ani ganina nasaag siya. Ang iyang pasabot ang Leviticus 23:39, Domingo ni siya. So kada 17 na diay gabulan magselebrar og Domingo. So sa ato pa walay selebrar sa Domingo karon. Didto na mo sa October. Okay? So niya din higsoon ang ato mga igsoon diri si Phil Ryan Abarintos. Niya din si Luzmar M. Rubio ang 17 nga kaadlaw mao ang Sabado. Marlon Batiancela unsa man jud ang 17 ka adlaw. Okay, ato na lang ni siyang i-elaborate pagayo kay gipangutana magod. Ang 17 nga adlaw igsuon, 17 nga adlaw gikan sa pagbuhat sa Ginoo sa kalibutan. Ako balik ta Henesis na, Henesis ha. Wala ni gihatag sa Dios human antaw nahulog sa sala. Gihatag ni sa Dios wa pa mahulog ang tao sa sala. So sa ato pa adunay connotation nga perpetual kini siya. Okay? Okay, natay caller atong dawaton ang caller. Caller, go ahead. Mayong gabi, Pastor. Ay, mayong hapon. Mayong hapon usab. Ako pautan na, Pastor, nasa Acts chapter 3, verse 1. Okay, atong basahon ng Acts chapter 3, verse 1 igsoon. Okay? Acts chapter 3, verse 1. Ugunya si Pedro og si Juan nagkuyog sa pagsaka sa templo sa takna sa pagampo nga mao ang 13 ka takna sa hapon. Okay, sa imo pangutana igsoon. Ako pautan na, Pastor, na day orasan day nga time. Okay. Ang ila aning gitawag og katulog nga takna igsoon, gitawag na siya og third part of the day. Okay? Wala pa ang minute nga adunay 60 minutes ang usa ka oras, wala pa 60 seconds nga adunay 60 seconds ang usa ka minuto. Wala pa sila ana kay ang clock igsoon didto naman na introduce sa 14th century. Wala pa sila technology anang mga seconds og minute. Ang ila igsoon is part of the day. Nakabantay mo igsoon sa mga karaan na mangutan na unsang orasa ron ang mga karaan mo hangad dito sa langit. Pag makita nila ang adlaw, mitungod igsuon, nga tungod gid siya nga walay kulang ug walay sobra, moingon day nga atong katigwangan. Alas 12 naman di ay. Okay? Kung mula pa sa chest tungod gamay, moingon atong katigwangan, uy, mga alaunan naman day ron.
Oh, pero wa siya magisgot og minute og seconds. Kaya wala pa minute og seconds, wala pa clock kaniadto igsoon. Pero na ay part of the day. So kini siya gitawag third part of the day nga gitermino igsoon og hour. Go ahead igsoon, padayon sa imo nga pangutana. Ako po ang pastor, ang Roma nga lugar o ang Efeso, Philadelphia, di ba dili man na sila mga Grigo? Okay, ang Roma, ang Philadelphia guban pa, tama ka igsoon ang Roma dili Grigo. Pero ang impluwensya sa Grigo milukop sa tibuok kalibutan. Kay nahimo man siyang universal language. Okay? Gikan sa pagsikat o paghari ni Alexander the Great niadtong tuig sa 331 AD sa gitawag og Battle of Arbela napildi niya ang Medo-Persia o ang iyang gahom milukop sa tibuok nga kalibutan. So grabe ang impluwensya sa Greek. When in fact hantod karon igsuon na pagyapon ang impluwensya sa Greek. For example, mingon ka og Philadelphia kanana sa Amerika. Duha na siya ka word igsoon, Philia og Adelphos. Philia means love, Adelphos means brother, so that is brotherly love. So nagpadayon ang impluwensya sa Greek, no? Mismo psychology, gikan sa Soki og Logos, di ba? Imo makita na ang impluwensya sa mga Grigo igsoon. So bisan pa man nga dili sila mga Grigo di sa Roma, pero ang impluwensya sa Grigo sa art, sa language, tanawa ang New Testament nato. Ang kopya sa original sa New Testament igsoon is Greek. Ingana ka impluwensyado ang Greek. Tanawa sa nang atong Old Testament. The first nga translation nga gikan sa Hebrew, permiro gina, gikan sa Hebrew, dala ngadto sa Greek. Mao na ang gitawag natong Septuagint version. So Greek na siya. Whole nga Old Testament igsoon gitranslate into Greek. Ingana kadako ang impluwensya sa Greek. Bisan nga ang Roma dili Greek, pero ang impluwensya sa Greek nilukop sa tibuok nga kalibutan. Follow up igsoon. Nakasagot ang mga taga-Efeso nga sa sinultian ni Pablo nga Grigo. Ang international language lagi or universal language that time mao ang Greek. So si Pablo nagsulat dito sa Asia Minor sa nakinlain nga mga simbahan, Grigo ang iyang gigamit aron masabtan siya kay universal language man ang Greek sa iyang kapanahonan. Okay. Salamat Pastor. Okay, daghang salamat usab sa imong pangutana igsoon. So alang sa mga tao nga gusto pa mangutana, tawag mo, no? Ayaw mo og kaulaw, kataha tungod kini nga programa inyo kini nga programa. Okay? So daghang salamat ana igsoon. So balik ta atong gitawag natong ikapito nga adlaw kay ato naman dito siya nasugdan. So katong mga igpapahulay igsoon nga mga fiesta gihatag human ang tawo nahulog sa sala. Pero ang ikapito nga adlaw gihatag wa pa mahulog ang tawo sa sala ug gisgutan nako ang Henesis 2:1 ngadto sa 3. Unya imong mabantayan igsoon nga ang adlaw ipagpahulay gibutan sa napulo ka sugo. Ug kanang napulo ka sugo igsoon, especially sa adlaw ipagpahulay, dili na iya sa Hudiyo. Gihatag sa Hudiyo, gihatag sa tibuok nga kalibutan. Ang pangutana kang kinsa man na siya? Iya gina sa Dios. Di ta mingo nga iya sa Hudiyo kay wala pa ang Hudiyo igsoon na ang adlaw ipagpahulay. Wa magita kabalon sa atong gitawag si pinulungan ni Adan ug ni Iba. Pero ato nakita ni igsoon nga sa panahon ni Adan ug ni Iba wala pay Hudiyo na ang adlaw igpapahulay. Tanaw na to ang Exodus kapitulo 20 kung iya bagid sa mga Hudiyo. Bersikulo 8 ngadto 11. Okay? Hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan ini. Take note, kanang word nga hinumduman mo. Unsa may imong dumduman kung wala diha kaniadto? Remember the Sabbath day to keep it holy. Unsa may i-remember nimo kung wala kaniadto? Kaya ang ubang logic man gud ang adlaw pagpahulay gihatag kuno sa panahon sa paghatag sa bato. Nganong moingon man ang Ginoo nga remember? Paghatag sa bato sa diyang gisulatan sa Ginoo sa iyang tudlo, gihatag niya Moses na apil na dito ang word remember the Sabbath day. So meaning to say, ang Sabbath day wala lamang mitungha sa panahon sa pagdawat ni Moses sa bato. Sa napulo ka sugo. Kung dili, diha nang daan. Kaya mag-remember the Sabbath day. Unsa may i-remember sa mga Hudiyo kung wala diha daan? Sunod, katapusan na kay mag-break din ta. Nagyan din Hinumduman mo ang adlaw pagpahulay aron sa pagbalaan nini. Sa unom ka adlaw, magbuhat ka og buhaton mo ang tanan nga imong buluhaton. Apan sa adlaw nga ikapito, may usa ka adlaw nga igpapahulay alang kang yubang nga imong Dios.
Unsa? Ang adlaw ikapito, unsa gingon dinhi? Ang adlaw nga ikapito, maoy usa ka adlaw igpapahulay alang kang hubang nga imong Dios. Naging badiyag nga ang adlaw ikapito alang sa mga Hudiyo. Kita nimo gikan gyapon kang hubang kay dito pa man sinises. Nya kung imong tiuson sa pagbasa sa bersikulo 11, muhunong mopahulay ang mga kahayupan, anak nga lalaki, anak nga babae, o sulugon nga lalaki, sulugon nga babae, kay gihimo sa Dios ang mga langit ug mga yuta, tuburan ug mga tubig. Gikutlo niya ang Henesis 2. Wa pa mahulog ang tao sa sala. So sa ato pa ang Sabbath, it is a creational Sabbath. It is not only a ceremonial Sabbath. Kanang word nga Sabbats nga daghan man na. Kundili ang ikapito nga adlaw is creation Sabbath. Kaboy no, mabalik ta karon tudtod human sa break. With the high rate of divorce today, many young adults who are dating are wondering if it's worth it to be married. Is it possible to be happy in marriage? Well, one of the challenges of marriage is that oftentimes people are either too negative or too idealistic about their relationship. Marriage can be great, but because no one is perfect, there are no perfect marriages. So couples need to learn that there will be bumpy times as well as great times. And because of that, they need to realize that people will make mistakes. And so you need to learn to be forgiving, understanding, and realize that there's no perfect marriage because there are no perfect people. But if you are aware of that fact and you know that marriage is difficult, then you can prepare yourself and respond in a way that's constructive and that can build your marriage. Bueno, mibalik kita. Og sa atong pagbalik igsoon niya dinhi si Luzmar M. Rodview. Okay? Nasab dinhi si Marion Batiancela. Nasab dinhi si Lindy Arellano Caduyak. Nasab dinhi si Delmer Ben Samiliano Tilio. Okay? Ingon siya ni unsay ideal diet sa Adventist pastor kosher ba? Okay? Kanang word kosher igsoon usa na kay Hebrew nga pinulungan. Nga diin mao kana ang pagdeterminar sa mga butang nga gitugot sa Dios sa pagpakaon. Not necessary nga mga vegetable na ay mga gitugot diha nga pagkaon nga mga karne. Ang kosher igsoon susama gyapon nay paggamay sa gitawag natog susama sa gitawag natog halal. Kay kini silang duha igsoon gusto nga kung ihaw nila ang mananap dili dapat nga ma-stress ang mananap, no? Unya nay mga pag-ampo seremonialis sa ilang gihimon niya daghang mga in fact sa kosher igsoon kung imong tanawon sa Hudiyo naa diha ang pato. Makaon ang pato. So imo makita nga walay problema kay broad man imong giingon nga kosher, diha lang ko kutob kay wa man imo gi detalye nga pangutana. Okay, nasa dinhi si Ipoy Claridad, mayong hapon pastor. Okay, niingon sa din si Lia Makabuhay Abali, hi pastor, maayong hapon. Naa napidmi na minaw sa imong mensahe akong customer. God bless pastor. Niya sa si Noemi Grace Eklona Turalba. Nasa din si Russell Celes Razo, hello. Niya din si Jocelyn Balosis, hello. Niya usab din si Banji Pasagi, mayong hapon pastor. God bless us all. Okay? So, daghang salamat na Egson ko. Katong mga kulor, palihog tawag mo. Atong tagaan pagtagad na inyong mga kalibog sa inyong huna-huna. So, balik ta sa maong pangutana. Dirita ka Jessica Alboro, Pastor, asked ko, nganong ginasimba nato ang Ama, Anak, o Espiritu? Dili man good ko katubag sa pangutana sa ako bana nga Iglesia ni Cristo. Wala kayo ko verse mahatag. Hope nga matubag ko nimo pastor. Salamat. Okay. Daghang salamat ana igsuon. Ang pag nagkinahalan tingali ka og review sa ato nga doctrine, especially sa gitawag nato og makaplagan sa balang kasulatan ang word nga kining gitawag nato prinsipyo sa tulo ka persona sa usa ka pagka-Dios. Ang Amahan lahi dili mao ang Anak, ang Anak dili mao ang Holy Spirit, ang Holy Spirit dili mao ang Amahan. Pero kini silang tulo
isa sa pagka-Dios, tulo ka persona nga gipadayag. Gani ang unang Juan 5:7 nagingon, for there are three that bear records in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Okay? Nya kung imusan tan-awon sa kukabildo ni Jesus Christ ngadto sa mga Hudiyo, diya sa Juan kapitulo 10 bersikulo 30 ngadto 33, ningon si Jesus Christ, ako ug ang Amahan usara. Okay? So usara sila. Usa ka gitawag nato pagka Dios, duha ka persona. Unya ningon ni mga Hudiyo, ingon ni Jesus Christ nga nganong batuon ko ninyo, no? Gibato ba ko ninyo tungod sa mga mayong buhat? Ang tubag sa Hudiyo, wala ka na mo bato at tungod sa imong mayong buhat. Tungod kay ikaw tao nga nagpaka-Dios. Salamat ni Jesus Christ nga Dios siya. Di man ano yung masala kay babasa maging litra por litra sa balang kasulatan. Ug daghan tag babasa niya na igsoon unang Juan 5:9 o 5:20, nasad gitawag nato og Tito 2:13, Roman 9:5, unang Juan 1:1 ngadto sa 3, laktod sa 14, Colosas 2:9, Colosas 1:15 ngadto sa 16. Daghan tag mabasa sa pagka-Dios ni Jesus Christ igsoon. Okay? Og kung imo lang taon ang Mateo kapitulo 28, panglakaw kamo sa tibok nga kalibutan, himo ang tinunan, pamautis mo kamo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug Espiritu. Ngano naghisgot man siya og tulo ka ngalan, Amahan, Anak ug Espiritu? Kung dili man sila tulo. Okay? Daghan tag mga basa igsuon nga gisgutan sa balang kasulatan. Boy na ato sa bugto kay natay caller. Caller, go ahead. Pastor, na sa Biblia, Pastor, sa wala pa kalibutan at ang Ginoo kay sa minuna sa mga nagbuo. So nabas ata mo siya nagpuyo, Pastor, sa wala pa ang kalibutan. Oras ito ang tanong, Pastor. Okay, Salmo 20, versikulo 2 sa atong tanawon igsuon na. Nagini, sa wala pa patungha ang kabukiran, kung ang yuta ug ang kalibutan sa imong gihimo, bisan gikan sa walay sinugdan, ngadto sa walay katapusan, ikaw mao ang Dios sa gihapon. Unsa gingon niya? Bisan gikan sa walay sinugdan. Wala pa nang beginning igsuon, diha na ang Dios. Kabalo biya ka sa word nga beginning. In the beginning, God created the heavens and the earth. Pahingog, God created the heavens, that is space. The earth, that is gitawag natog mother. In the beginning, that is time. So imo makita igsuon, diha na ang Dios sa pagsugod. Ya kung imong tan-awon sa Juan 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Kanang ingon nang, in the beginning was the Word. So sa ato pa, sa beginning was na siya. Wala pa ang beginning, diha na ang Dios. Mao nagibasa nako ang 92 nga nagingon, wala pa'y sinugdanan ngadto sa walay katapusan, ikaw mao ang Dios sa gihapon. Now, dili ta sa imong giingon, asa man siya nagpuyo. Okay? Now, kanang imong pangutan na igsuon, gibutangan natog residensya si Jesus Christ or ang Amahan nga kinahanglan kana nga residensya imong iparehistro dito sa City Hall aron kung ngayo ka og mga certification, isyuhan ka kung asa ka napuyo. Dili ingana ang Dios igsuon. Usbon ko, wala pa ang panahon, wala pa ang time, wala pa ang langit, wala pa ang yuta, diya na ang Dios. Kung mangutana ka asang nagpuyo, mo na problema igsoon, kaya nga naman di ni mo na matugkad. Naiwan mo gamit og bersikulo sa ang Dios nagpuyo sa mabaga nga kingit-ngit, ang Dios nagapuyo dito sa langit, ang iyang tumbanan mao ang yuta, naa sa Isayas, niya ang iyang lingkuranan mao ang langit. So kana siyang mga termino igsoon, usa na ka termino nga God is omnipresent. Bisag asa nga tanan sa inangkag ang TLE, ang kalibutan iyang tumbanan. Okay? Mas may tingali atong dalikitan kana nga bersikulo igsoon aron atong maanina kung giyon sa giingon sa balaan nga kasulatan nga imo makita nga grabe gyud ka dako, no? Isaiah 66 bersikulo 1. Mao kini ang giingon ni Jehova, ang langit mao ang akong trono ug ang yuta mao ang akong tumbanan. Unsa na kadako? Meaning to say, naghisgot igsoon nga God is everywhere. Kanang giingon sa Mateo kapitulo 18 bersikulo 20. Kung adunay magahisgot sa akong ngalan, 1, 2, 3 na ako sa taliwala.
Meaning to say, kung ang iyang ngalang gisgutan din sa Hope Channel na siya. Kung ang iyang ngalang gisgutan sa Israel na siya. Kung iyang ngalang gisgutan sa Amerika na siya. Kaya na man siya, kung adunay magaisgot sa kung ngalan isa, duha, tulo, na akus taliwala. So therefore, God is omnipresence. Bisag asa ang Ginoo igsoon na so di ta makaingon nga atong ilimit ang Ginoo sa usa ka lugar. Buhat igsoon, balik sa imuha kung naki-follow up. Okay, maura to siya, pastor, kay naglibog mga pastor na magi kuan ba sa Biblia nga asa magi kuan sa Biblia ba nga nagyaman ko naglibog pastor kay sa wala pa ang naa naman ang Ginoo dayon siya mo'y nagbuhat sa kalibutan. So mo na akong kaligdan kung asa siya nagbuyo sa wala pa ang kalibutan. So nasabtan na nimo nga ang Dios naa sa bisag asang lugar. Okay, nasabtan ko pa. Okay. Salamat, Pastor. So, dagan salamat usag ug maayong hapon kanimo diha igsoon. So, inga na igsoon dili na to matugkad ang pagkakuan mo bitaw nga katong nakadumdumo tong niaging Martes nga nay nangutana nya gitubag nako mahitungod sa pangutan ni Virgin Mary nga si Mary kuno matud pa dili kuno na siya ampuan pero naghangyo ta ni Mary nga iampu ta mo nang gitawag nga Mother Mary pray for us. Inko grabe sad na siya no. Kami nagtahod man ni Mary pero kana nga theology mo ni among gi-question. Number 1, si Kristo sa dinhi pa siya sa yuta nagpakatao. Limitado ang iyang knowledge. Wa magay siya kahibalo kano sa siya mobalik. Mateo 24:33, no? Kay tao man siya. Pero siya pagka Diyos nahibalo siya sa tanan. Si Maria kay tao nahibalo sa tanan. Kumiyon ka si Maria nahibalo sa tanan, so Diyos na si Maria. Ang kategorya ni Maria murag mao kan Jesus Christ. Nga naman? Ang mga tao mo, ampo, umuhangyo kang Maria. Maria, tabangi mo, igampo mo kami sa Diyos. Now, ang Russia, mag-istorya sa iyang pinulungan. Ang Amerika, mag-in-English. Sa Pilipinas, mag-Pilipino. Adto dito sa Spanish-speaking, pila ka mga pinulungan sa tibuok nga kalibutan. Si Maria makasabot. Unya, napay gibutang sa maong pagtulunan nga na ay 100 million ka mga Katolik nagampo kang Maria. Unya, wala maglitok sa ilang baba kay nara silang unahuna. Si Maria makabasa sa imong unahuna. Mo bitaw mi hingon mi nga ayaw sobra na sa kanya nga theology. Gihimo naman sa dinyo si Maria nga Dios. Kay ang Dios biya nahibalo sa tanan. Unsay but pasabot si Maria nahibalo sa tanan? Si Maria gani nagpatabang pamanggani kan Jesus Christ sa panahon nga problema sa wine. Og nato nang mabasa sa gitawag natong Juan Kapitulo 2. Okay? Aton talakitan ang Juan Kapitulo 2. Okay? Gato makita dinhi nga niingon pagani ni si Maria patabang sa kan Jesus Christ. Niingon siya dinhi aton tanan og sa bersikulo 4 sa Kapitulo 2 sa Juan. Og si Jesus miingon kaniya babay sugod ta sa 2. Og si Jesus usab gidapit ngadto sa kasal uban ang iyang mga tinun-an. Og sa pagkahurot na sa bino, ang inahan ni Jesus, miingon kaniya, wala na sila'y subino. Og si Jesus miingon kaniya, babay, unsa may labot nimo nako. So imo makita igsuon, nga mismo si Maria, wala siya mahimo. Now, mura na mahinog, ang theology, gihimo na mahinog nato si Maria og Dios. Nahibalo sa tanan, naa sa tanan, makagagahom sa tanan, gihimo ni mo siya Diyos. Okay, boy na ito sa bugtuong kay Nay nag-call. Okay, caller, go ahead. Ngayon hapon, Pastor. May hapon na sab. Mangutahan ko, Pastor, katubang sa panahon ni Christ ba, kato dito manambal siya sa along ipapaulay. So kung kayo ito mga ito kung sa man po, Pastor, nakalapat itong Ginoo o kung sa man ito yun? Ahaman ato igsoon. Katong nagnambal siya dito sa along ipapaulay, katong kuyos og kamot. Okay. Kung kuyos og kamot, nasa Mateo Kapitulo 12. Atong tanawon igsoon na. Okay, atong lantawon ang mga bersikulo aron makita nato kung sa gingon sa balaang kasulatan. 12 bersikulo 10. Nga 12. Og miduol ang mga tinun-an og miingon kaniya. Nganong pinaagi pero 12:13 man di ako nabasa. Okay. Okay, 12:10. Yeah. Og tan-awa didtoy usa ka lalaki nga may kamot nga nakuyos. Mao ni mo bat pasabot, di ba? Og aron ilang ikasumbong si Jesus, siya gipangutana nila nga nag-ingon, uyon ba sa kasuguan ang pagpang-ayo
mga sakit sulod sa adlong igpapahulay. Kanila mitubag siya nga nag-ingon, kinsa bang tawhana kaninyo nga kung siya may usa ka karnero o kini mahulog sa gahong sa adlong igpapahulay, dili niya gunitan kini aron bitaron paingon sa gawas. 12. Pagkadako pagbili sa tao kaysa usa ka buok nga karnero, busa uyon sa kasuguan ang pagbuhat og maayo sulod sa adlong igpapahulay. So ang pagpanambal, buhat nga maayo, giuyunan kana sa adlong igpapahulay. So mo na ang mga Hudyo di man gud manambal igsuon panahon sa adlong pagpahulay. So gignan sila ni Ginoong Hesus nga naman gani nga kung naamoy karnero mahulog sa bangag inyong mangkuhaon. Pagkadako, pagyugbili si tao kaysa inyong karnero. Busa, o yun sa kasuguan ang pagbuhat og maayo sulod sa adlay pagpahulay. Okay, follow up, Igsoon. Salamat ya, Pastor, no? Salamat sa mga sahayan. Gani, Pastor, gani sa mga Katoliko ba? Gani bang purgatory, Pastor? Tinuod ba ni Pastor? Damgo-damgo na Igsoon. Di na tinuod ang purgatorio. Ang walay word nga purgatorio, sa gitawag nato og place nga usa ka lugar. Okay, mayong kag usa ka lugar, kung magihong kag usa ka lugar, imo magina ikapital, di ba? Mayong ka purgatorio, mata ka basag purgatorio nga place dinis Biblia igsuon. Okay? Kung nama kay gamag basahon nga Spanish, atong lantaon. Atong tun-an kung kana usa ba na ka place. Og usay mo di magkapareha ang theology igsuon sa mismo sa Roman Catholic og sa mga Protestant. Kay nay mga tao nagtuo nga ang impierno nas ilawom sa yuta. Nay mga tao nga ang impierno to akuno somewhere sa space. So wala saktong theology. Pero ang tinuod ani igsoon mo ni usa na ka libog nga pagtulunan kanang gitawag nato og confusion, Babel nga pagtulunan. Ngano mingon tag Babel igsoon? Wala pa may kalayo ron. Okay? Ang tanan nga matay wala pa man sa impierno. Ngano mingon man ta nga nangamatay tuwa na sa impierno kunyang butan lao sa langit. Kung kuhaon mo ang example ni Lazarus sa Juan 11, si Lazarus namatay, 4 na kaadlaw. Kung imong tanahon, gibanhaw ni Jesus Christ, wa man ingon si Lazarus nga Ginoong Hesus, pagkahayahay na ginako dito sa langit, imo pag yung gipabalik din si yuta. Imo makita na punto igsoon. Na ikaduha pa, kung tuwa na sila sa impyerno, unya, ang mga matarong tuwa na sa langit, tagsa-tagsaon taniha, sa Pinadayag Kapitulo 20, versikulo 10, aton tanahon. Okay? 20 versikulo 10 nag-ingon. Okay, sugod ta sa gitawag nato og 9. Okay, basahon nako. Og mitunga sila ngadto sa halapad nga yuta og ilang gilibutan ang kampo sa mga balaan og ang syudad nga hinigugma apan dihay kalayo mikunsad gikan sa langit milamoy kanila. Kinsa man ni sila? Mga tao ni sila igsuon nga sa panahon human ang millennium. Kaya kung imo basahon ang versikulo 21, 2, 3, 4, nagisgot man ni sa millennium. So future ni siya, wala pa mahitabo. Sa butang nga wala mahitabo, nagpaabot sila sa impyerno. Tanawa, akong basahon pagbalik ka. Og mitunga sila ngadto sa lapad nga yuta, og ilang gilibutan ang campus balaan, meaning ang Jerusalem. Okay? Og ang syudad nga hinigugma apan dihay kalayo nga mikunsad gikan sa langit milamoy kanila. Asa gikan ang kalayo? Gikan sa langit. Milamoy kanila. So kay future ni wala pa kalayo gikan sa langit nga maglamoy kanila. Na asa man dili ang impyerno? Wala man diri. Kumiyo kag na impyerno unsa man dain ni? Nga unsa may naglangoy-langoy di tanaw na to basahon na to. Sumpayan na to sa pagbasa. Og ang yawa nga nagpasilaag kanila, gitambog ngadto sa linaw nga kalayo, og asopre diin tua ang mapintas nga mananap, og ang mini nga propeta. Unsa ang yawa? Gitambog. Wala pa man gitambog ang yawa ron. Gasuri-suri pa man ang yawa sa tibok nga kalibutan, gapanintal pa man. Kaya kung yawa gitambog na, wala tentasyon nung panahon na ba? Sa may tentasyon nung panahon na nga wa man ang yawa. Nganong ang tao makasala kay daghang tentasyon, gihimo sa yawa. Kung ang yawa to na sa impyerno, natambog na ang yawa didto, kinsa may tintalon sa yawa ni sa yuta. So imo analyze igsoon, magkakomplekto gyud ang mga pagtulunan sa gitawag nato Roman Catholic o sa gitawag nato og mga Protestant. Kay ngano ang impyerno, kung ang impyerno ni pagsabot nimo sa impyerno mao ang kalayo, kay nay uban minteryo man ilang pagsabot sa word nga impyerno.
So kung ayaw mo pagsabot sa impyerno mo ang kalayo, mauning yuta ang earth. Basahan na to. Ikaduhang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 10. Atong tanawon. 3:10 sa mao nga Pedro. Negingo diri. Sugod ta sa versikulo 9. Bahin sa iyang saad ang Ginoo dili langay-langayan niining pagpang langay-langay nga maoy pagsabot sa uban. Hinunua siya mapailubon kaninyo nga wala magtinguha nga adunay mahanaw kundili ang tanan makakabot unta sa paghinulsol. Yes. Apan ang adlaw sa Ginoo moabot sama sa usa ka kawatan. Nagabot naman ning adlaw sa Ginoo nga sama sa kawatan, wala pa. So this is future. Usumong pagbasa. Apan ang adlaw sa Ginoo moabot sama sa usa ka kawatan, ug unya ang langit, ang mga langit mawagtang uban sa dakong dinaguok, ug ang mga kasugdanan sa kalibutan mga tunaw sa hilabihang kainit ug pagasunugon ang yuta, ug ang mga buhat ani ini. Kining yuta mo'y nahimong impyerno, sunugon ang tanan mga buhat nga naa nini. Ang dautan nga mga buhat, ang mga tao nga mga dautan diri sunugon. Dili kay naay impyerno nga amot asa ng impyerno na pagay purgatorio nga gitawag og naay kainiton dito, matulit ra nimo, pinaagis mga pagampo, magsigilang kag paampo, request ka dito sa simbahan paampo. Now, unfair nga naman, dato ray maluwas. Kaya dato naman siya kabtangan ibilin. Mingon ang dato, ibutang ko ni foundation. Unya, kay dako magkagong kwarta, kada adlaw ibayad ni sa pare, aron usab, maampuan ko dito sa purgatorio, aron ma-release ko dito. Sa ato pa, ang kaluwasan, mga dato, ragalo is pobre, dili makapaampo, dili makapamisa dito sa pare, kay walay kwarta nga ikapamisa. So, pagkalisod bagyod kay anak nga theology igsuon kung imong lantawon. So, aron tas mga matarong. Ini kamatay sa matarong, laos ba siya sa langit? Kung laos sa langit ang mga matarong, kinsa may balikan ni Jesus Christ. Unang Tesalonica, Kapitulo 4, versikulo 16. Inigtingog na sa trompeta, unya ang nangamatay diha kang Kristo, muuna sa pagpamangon. So, kinsa may iyang banhawon kung ang mga matarong tuwa na sa langit? Magkumplikto ang pagtulunan sa balaang kasulatan. Mamagani nga ang nagbatunan nga pagtulunan na sa gitawag nato og confusion, kalibog, ug mao na ang gisgutan sa balaan nga kasulatan. Bueno, Igsoon, padayon, kung naakay katapusan pangutana o isyot la. So, murag nawala na ang ato nga kwantig pangutana. So, inga na Igsoon, i-compare ko ng Bible to Bible. Gitawag na tog minsay gikan sa balaang kasulatan, ayaw ng tradisyon kay usahay manggod nagmata manggod tas tradisyon, gihadlok na tadaan nga la maimpierno ka adto ka purgatorio. Napay gitawag na tog kunti kinto limbo nga wala nagi-practice karon sa Roman Catholic. Kung asa ng kinto limbo murag kahinay nagkahanap na ako'y usa ka artikulo nga nabasa nga wala na kay na sa tagay og pagtagad kay irrelevant na kuno nga mensahe. Yang uban mihong kinto limbo, alam ko na sa mga bata. Unsa na segregation alas mga bata, nasa gitawag nato og sa senior citizen. So iyan na igsuon. Asa man sa ning kinto limbo? Mao bitaw nga daghang kay pagtulunan ni igsuon nga wala sa balaang kasulatan. Okay? So dengan salamat na igsuon na dinhi si Annabel Tumampos Lagata. Okay, napagidinhi si gitawag nato Joy Fuentes. Good afternoon, Pastor. God bless you always. Na dinis Aurelio Arcelias, Angie, hello. Na dinis si Luis Rabay, Pastor, na ako'y pangutana. Okay, ato ni Irsha yung pangutana, mahitungod ni sa kaminyoon. Marlon Batiancela, unsa ba ang adlaw sa pagsimba, dili ba Sabado? Yes, of course, Sabado. Wala. Ato nang gipangutod ang ganina. Gerandi Odron, pangutana ko sa adlaw nga Sabat, pwede na ba magluto o magligo? Kanang word nga pwede na ba nasa ato panakay nabasa nga dili pwede, asa man sa Biblia nga dili pwede maligo. Bisan pag sa sinulatan sa Spirit of Prophecy asa mabasa nga dili pwede magligo nga kung maligo sala. Lakay mabasa diha. So EP Balsumo, God bless sa imong program, Pastor, listening here Mabinay Radio Station. Okay? Maayong hapon nimo diha LP. Okay, Gerandi Odron kanan asam, okay. Ilang gihapon ning kuan. Janber Abuga Berano, amen. God bless, Pastor.
Niya sa dinhi si gitawag nato og si Gerandi Ondoy. Bueno, napamantingali tay panahon igsoon, pwede pa mo manawag no og atong tagaan og pagtagad ka ng inyong kalibog diha sa inyong nahuna aron matagaan nato og kahusay nini. Kay ni ari usa ka pangutana dinhi. Hari Antigua Lapu-Hapu. Hello Pastor, greeting from Melbourne, Australia. Okay? Na ako'y pangutana, Pastor. Unsay rason nganong nanglakaw man tong mga tao nga nagdala sa bigaong babae ngadto kay Hesus, human niyag sulat sa iyang tudlo sa yuta, dili man mabasa sa Bible ug unsay gisulat ni Hesus sa iyang kamot, ambot galibog ko kay ubang mga magwawali kay nagsulat daw si Hesus sa mga sala sa mga tao nga conflict sa iyang giingon sa bigaong babae. Neither I condemn you, go and sin no more. Klaruha daw, Pastor. Kaya dagan salamat, Ana Igsoon. Tinuon na, huwag man tayo nabasa dito. Sulod sa yuta nga gidetalye. Pero remember, ang kantes nga gisgutan dito, ang pagkondem sa babae. Kaya ang babae, usa ka bigaon. Ang babae makasasala. So, gikondem sa mga tao. Unya, once nga i-condemn ni mga tao, Igsoon, di na ginamundam kung buino na tayo caller ato sang bugtuon. Go ahead, caller. Sir, hello? Hello. Maing hapon. May hapon. Okay. Go ahead. Nanakoy pangutana ba? Asa man yun? Nabagay mabasa sa Biblia nga ang adlaw Sabado mo yan lang pagpapaulay? Na. Domingo manggod, kasagaran manggod. Na Igsoon. Sa Roman Catholic. Kung usa ka Roman Catholic Igsoon, pagpalit og maayong balita nga Biblia didto sa National Bookstore og diha sa ikaduha nga pahina sa maayong balita, naa diha ang mga imprimator gisulat. Okay? Naay mga imprimator, mga kardinal ang nag-imprimator. Ang word nga imprimator Igsoon nagpasabot nga kini nga pagtulunan wala kasupak sa pagtulunan Katoliko. Na humaning magbasa na Igsoon kay na may mga pirma. Dagan na sagka dito sa katapusan nga mga pahina sa Biblia. Didto ka sa gitawag og pahina nga mga listahan sa pulong. Na imo makita dito word listahan sa pulong. Mura bang dictionary Igsoon ba? O diya sa listahan sa pulong, tanawa ang word adlaw igpapahulay. Okay? Tanawa ang word adlaw nga pangandam. Didto gisulat Igsoon adlaw ko panangandam, Biyernes. Okay? Ikaunom nga adlaw sa semana. Kung tanawon sa nimong word nga adlaw ipagpahulay gibutang dito, adlaw igpapahulay, ikapito nga adlaw sa semana. So meaning to say, ang mga kadagkuan sa Roman Catholic nag-angkon, wala maglimod nga ang adlaw igpapahulay mauna ang ikapito nga adlaw sa semana, Sabado. Kay ang nagsulat Igsoon mao ang mga kadagkuan nga mga kaparian. Okay? Wa man koy dala diri pero kung gusto ka manhi ka din studio baka ato na ipakita sa sunod kay napakita naman ako na diri. Kana lang siya nga version. Naapagi usa ka version Igsoon kanang sa Katilimbangon. Naagyapon. Actually naatay daghan nga mga version na pamangani Latina Vulgata Igsoon nga letra por letra gid mabasa ang word nga Sabado. Okay? Latina Vulgata. Daghan mga tao ana Igsoon wala na nakaangkon anang Latina Vulgata kay karaan mo nga Bible sa Katoliko. Okay? Last nga follow-up Igsoon kay aduna na lang tay 3 minutos nga nabilin. Sige, Pastor, nga mura klaro-klaro kamay, naman ko yung mabasa. Kumala akong kundod sa referring sa ako na konda, story nga. The first day of the week. Tinaw na siya, Igsoon, kay kabalo magyug ko sa inyo, hilig mo history. Di ba? Ang Catholic, hilig mag-history. Gani, bisag sa Bible, masabot na nimo. Lucas 23:53 nga to 56, gipatay si Kristo adlaw pangandam na mauli ang mga babae, nangandam pahumot, o na mahulay sila sumala sa kasuguan. Lucas 24, versikulo 1, mibalik sila sa Diyos sa sementeryo o giduaw nila si Jesus Christ niya. Banhaw na sila. Kanung saan na banhaw? Unang adlaw sa semana. Asa ang mga babae? Dito sa sementeryo. Wala sa simbahan ha? Dito sa sementeryo. So sa ato, pangunang adlaw sa semana, dili adlaw nga igsisimba. So salamat Igsoon. 2 minutos na lang ang nabili na to.
Niya dinhi si Raimundo Soriano, good PM pastor, watching from DXBP Hope Radio Bukidnon. So maayong hapon di sa tanan. Og nausab ni si Rinaldo Datulayta yaon. Yeah, thanks God. Pangutana pastor na pod. Pastor sa kay Glyza Macarayo Gumanid, maayong hapon pastor, watching from Malaysia. Aurelio Arcelias Inji, good PM pastor from Japan. Yanix Kiamko, okay. Idon Modet, hello brethren, I'm watching from Taiwan. Rinaldo Dalutay Tayaon, okay. Pastor Chris, okay. Kantong nanawag ganina, nangutana kung asa nagpuyo ang Dios, so wala pa niya buhata ang earth nga atong gipuyan, di ba kaha kining Proverbs. Okay, nato na yung sugot na sunod. Neil Bercox, watching from Iligan. Ellen Baliger, pastor, kung mamatay kay Gerandi Odron. Bueno, daghang pa diri igsoon, pero kay nakabsan na magita sa atong panahon. Pangungusta na lang ko sa atong mga higala sa OFW. Dinhi lamang sa Hope Channel, Cagayan de Oro City. Sa ngalan sa among station manager, Sir Janster Calibud, ug usab nga ato nga communication director, Pastor Hisbon Buscato, Media Ministry Director sa Division, Pastor Nelson Paulo, kini lamang si Pastor Chris Bacalares moingon, siya nang pagkamatay aron sa pagpatunhay sa kamatuoran, mauray angay nga mabuhi magampo ta. Daghang salamat o Dios sa imong pakiguban. Daghang salamat o Dios sa imong gugma. Alipay kami sa makausapa nga ikaw naghatod kanamo aron matun-an namo ang imong pulong. Ako nagaampo sa pinasahi o Dios alang sa tanang mga Adventista sa tibuok nga kalibutan. Panalangini sila, ilikay sila sa mga disgrasya. Ampingi ang ilang pamilya dinhi sa Pilipinas ug tagay sila mayng panglawas. Ako nagaampo usab alang sa mga nagmasakiton nga sa balay, hospital. Duawa sila igsoon, panalangini ang tambal nga ilang gitumar nga mahimong instrumento ngadto sa ilang pagkaayo. Daghang salamat ning tanan, amo ning gipangayo sa ngalan ni Jesus Christ. Amen. God bless sa tanan. If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel, sharing love, changing lives. Of course. Sometimes. Why not? Yes. My brother. My mom. And of course, my dad. The policeman. Boss. My teachers. My grandpa. When I'm threatened. When he stares at me. When I hear his whistle. When they raise their voice. When they call me by my full name. Whenever he calls me like this. Hey, come on, bro. Because they're the law. He's older than me. My grade would be at stake. They're my parents. Since I'm younger than him, I'll be fired if I don't. You know. Obedience Is more than a state of being obedient. It is our Willful practice of obedience. Conscious decision to obey policemen To obey and our other parents. teachers. It means submission to the rules which are meant. to keep us safe. Likewise, Obedience. is a manifestation of love. I respect my I love parents. my mom. I love my Older dad. brother. Besides, It says we obey our grandparents, our older brother, people of authority, our our boss, parents, in the Lord. Lord. For this is right. Family friendly, a global vision, and a holistic approach to thinking and living, unlike any other media source on the planet.